قومی سلامتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس، سلامتی سے متعلق اہم امور پر بریفنگ۔ کراچی یونیورسٹی خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، کالعدم تنظیم کا کمانڈر گرفتار۔ چینی اساتذہ کی وین پر خودکش حملہ کرنے والی خاتون کے شوہر سے رابطے میں تھا، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میں۔ لاپتہ افراد کے بارے میں کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس، تمام اسٹیک ہولڈرز کی شرکت یقینی بنانے پر اتفاق، معاملے کی سنجیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلہ جلد حل کرنے کے عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کمانڈر ترک لینڈ فورسز جنرل موسیٰ اوسیور کی ملاقات، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال، تربیت اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ پتر ہٹاتے نہیں وک دے کی لبنی وچ بازار کڑے دینے میرے داتا دی نائے ٹکرا مار کڑے پتر ہٹاتے نہیں وک دے۔ دفاع وطن کے لیے جان نچھاور کرنے والے بہادر سپوتوں کو قوم کا سلام، کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید، نشان حیدر کا یوم شہادت، دشمن بھی بے مثال بہادری کا معترف، سوابی میں شہید کے مزار پر خصوصی تقریب، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کا خراج عقیدت۔ نوجوانوں کو جدید علوم کی فراہمی کے ساتھ معیار تعلیم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، عالمی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنا ہوگا، ملکی ترقی کے لیے جمہوریت، معاشی استحکام اور جذبے کی ضرورت ہے، صدر ڈاکٹر عارف علوی۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں شدید بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، 6 افراد جاں بحق، مچھ میں 5 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، کوئٹہ میں ایمرجنسی نافذ، گوادر، پسنی، لسپیلا، جیوانی اور کلات میں بھی بادل جم کر برسے، گلگت بلتستان میں بھی بارشوں سے جانی و مالی نقصان، غزر میں 4 افراد جاں بحق۔ اسلام آباد، راولپنڈی کے کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش، سڑکیں تالاب بن گئیں، نالا لئی کی سطح بلند ہو گئی، چکوال، جوہر آباد، وزیر آباد، گجرات، سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں بھی بادل خوب برسے، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی تیز بارش۔ مانسہرہ، مردان، دیر، سوات، بنیر اور دیگر علاقوں میں بھی جل تھل، ندی نالوں میں طغیانی، وادی ناران میں لینڈ سلائیڈنگ سے بند سڑکوں کو کھول دیا گیا، کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ سپریم کورٹ میں پنجاب اسمبلی کے منحرف ارکان کی اپیلوں کی سماعت، معاملے کی انفرادی طور پر سماعت ہوگی، آرٹیکل 63A کی تشریح میں انحراف کو ناسور قرار دیا جا چکا، فیصلہ ہو چکا کہ منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، ارکان کی وفاداری سیاسی جماعتوں کا بنیادی حق ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال۔ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل اور جعلی مقابلوں کے بڑھتے واقعات، 6 ماہ میں 140 نوجوان شہید، 854 کو گرفتار کیا گیا، کشمیریوں کا شہدائے آزادی کو خراج عقیدت، کل سے ہفتہ شہداء منایا جائے گا۔ کورونا کی نئی لہر کا خدشہ، چینی حکومت کا ژیان شہر میں سخت پابندیوں کا اعلان، 1 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی والے شہر میں کاروباری مراکز، سکول اور ریسٹورنٹس 1 ہفتے کے لیے بند، گزشتہ سال بھی ژیان شہر میں 1 ماہ مکمل لاک ڈاؤن رہا۔ یوکرین پر روس کے حملوں میں تیزی، مشرقی علاقے ڈونباس میں شدید لڑائی، ڈونسک پر قبضہ روس کا اگلا اہم ہدف، شہر کے مختلف حصوں پر بمباری، یوکرین کی تعمیر نو کے لیے سوئٹزرلینڈ میں 2 روزہ اجلاس۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں نازیہ خان۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل بھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں اذان عشاء کا وقت ہوا ہے۔ اذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پنجاب کے پسماندہ طبقات کے لیے مفت بجلی، وزیر اعلیٰ پنجاب روشن گھرانہ پروگرام، جس کے تحت پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والی پنجاب کی آدھی آبادی کو اب بجلی کا کوئی بل نہیں آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تاریخی ریلیف، بجلی 100% مفت، سبسڈی کا اطلاق جولائی 2022 سے۔ حکومت پنجاب۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی یونیورسٹی میں چینی باشندوں پر خودکش دھماکے میں ملوث کالعدم تنظیم کے اہم کمانڈر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے دوران اہم انکشافات ہوئے ہیں، تفصیل بتا رہے ہیں محمد زبیر الدین۔ رواں سال 26 اپریل کو کراچی یونیورسٹی میں دہشت گردی کے حملے کے نتیجے میں چینی زبان سکھانے والے 3 چینی اساتذہ سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ اس واقعے کی شدید مذمت کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے اعلیٰ سطح پر اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے دہشت گردوں کو جلد سے جلد قانون کے دائرے میں لانے کے احکامات دیے تھے۔ اسی ضمن میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا کہ اداروں کی مشترکہ کاوشوں کے باعث کالعدم تنظیم بلوچستان لبریشن کے کمانڈر کو کراچی میں گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ دوران تفتیش دہشت گرد نے بہت سے انکشافات کیے ہیں۔ سی ٹی ڈی انٹیلیجنس کی ٹیم نے سی سی ٹی وی فوٹیجز، جیو فینسنگ، فنگر پرنٹس، ڈی این اے کی جو بھی ان کو شہادتیں ملی اور دیگر اداروں کے تمام حاصلہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی میں بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سلیپر سیل کے کمانڈر داد بخش عرف شعیب 4/7/2022 کو ہاکس بے ماری پور روڈ کراچی سے گرفتار کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا نیٹ ورک مختلف ممالک میں پھیلا ہوا ہے اور دہشت گرد آپس میں ٹیلی گرام کے ذریعے رابطہ کرتے تھے۔
انہوں نے کہا کہ گرفتار دہشت گرد خود بھی IED بنانے کا ماہر ہے۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ حملے میں ملوث خاتون کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، جبکہ تمام اداروں نے مل کر کام کیا، جس کی وجہ سے کامیابی حاصل ہوئی۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی صدارت میں لاپتہ افراد کے بارے میں کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اتفاق ہوا کہ آئندہ اجلاسوں میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی شرکت کو یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس میں خصوصی دعوت پر شرکت کرنے والے سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر معاملے کے حل کے لیے اپنی تجاویز پیش کیں۔ وفاقی وزیر بحری امور فیصل سبزواری نے بھی اپنی تجاویز کمیٹی کے سامنے رکھیں۔ شرکاء نے ایک بار پھر معاملے کی سنجیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے لاپتہ افراد کے معاملے کو جلد حل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ انسانی حقوق کارکنوں، تنظیموں اور ریاستی اداروں کے نمائندوں کو بھی آئندہ اجلاسوں میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا آئندہ اجلاس جمعرات کو ہوگا، جس میں وفاقی وزیر انسانی حقوق ریاض حسین پیرزادہ، سینیٹر طاہر بزنجو، امیر حیدر خان ہوتی اور آمنہ مسعود جنجوعہ کو مدعو کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک لینڈ فورسز کے کمانڈر جنرل موسیٰ اوسیور نے راولپنڈی میں ملاقات کی اور دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان ترکی کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ان تعلقات کی جڑیں گہری اور ہماری ثقافتی اور مذہبی وابستگیوں سے منسلک ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے تربیت اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا۔ ترک لینڈ فورسز کے کمانڈر نے افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت کا اعتراف کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر سفارتی تعاون میں مزید بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 23واں یوم شہادت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی نے قوم کے بہادر سپوت کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تفصیل رانا شہزاد السلام سے۔ ملک بھر میں کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 23واں یوم شہادت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان کے 23ویں یوم شہادت کے موقع پر سوابی میں ان کے مزار پر تقریب منعقد ہوئی۔ شہید کے مزار پر پھول چڑھائے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ تقریب میں سول عسکری حکام اور شہید کے لواحقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ قوم کارگل جنگ کے ہیرو کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرنل شیر خان شہید نے دشمن کی گولیوں کی بوچھاڑ میں اہم پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے جس طرح قیادت کی، کارگل کے پہاڑوں نے بہادری کا ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پوری قوم شہداء کی قربانیوں کی مقروض ہے۔ ان قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ صدر مملکت نے کہا کہ کیپٹن شیر خان نے بہادری اور جوانمردی کی لازوال داستان رقم کی۔ وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید ایسے بہادر سپوت کی داستان ہے جس نے جان تو دے دی لیکن وطن کی حرمت پر آنچ نہ آنے دی، نہ اپنا سر جھکایا اور نہ ہی قوم کا سر جھکنے دیا۔ یہی وہ بہادر ہیں جن کی ہمت، جرت، وطن سے محبت اور بہادری کا برملا اعتراف دشمن نے بھی کیا۔ کارگل میں دشمن پر دھاک بٹھانے اور اس کے مذموم عزائم ناکام بنانے والے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا یوم شہادت اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ مادر وطن کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو جدید علوم کی فراہمی کے ساتھ معیار تعلیم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ سوابی میں غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیک نیوز اور غیبت کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ زمانے میں تیزی سے ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھ کر دور حاضر کے مطابق ہمیں جدید تعلیم پر توجہ دینی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ علوم میں جدید تحقیق اور IT کی ترقی کی بدولت چیزیں تیزی سے بدل رہی ہیں۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے اپنے نصاب کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم ہنگ نہ کیا تو پیچھے رہ جائیں گے۔ علم وہ واحد راستہ ہے پروگریس کا، واحد راستہ ہے، اور آج کل جب انٹلیکچوئل چینج آئی ہے، 4th انڈسٹریل ریولوشن، IT، ہر چیز کے اندر، تو علم کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ آپ کے پاس کوئلہ بھی ہے، دنیا کہتی ہے کہ آپ کے پاس کاپر ہے، دنیا کہتی ہے کہ آپ کے پاس پانی ہے، ایگریکلچر لینڈ ہے،
मगर विदाउट ह्यूमन रिसोर्स इसको प्रैक्टिकल शेप देने के काबिल जब तक कौम खुद नहीं होगी तो दूसरों के आगे हाथ फैलाती रहेगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तानी मजबूत इखलाकी इक़दार की हामिल कौम है। हमने 40 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। उन्होंने कहा कि कार खैर में हमारा कोई सानी नहीं। सदर मुमलिकत का कहना था कि कोरोना की वबा से जिस तरह हमने मुकाबला किया इसकी दुनिया मोतरफ है। एक मजबूत कौम की हैसियत से हमने दहशत गर्दी के चैलेंज पर भी काबू पाया। सदर मुमलिकत ने फारिगुल तहसील होने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए इदारे में तालीम के मेयार को सराहा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ग्रेजुएट तलबा को असनाद और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में मेडल्स तकसीम किए। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन तालीमी इदारों में होता है। इदारे में जेर तालीम 2000 तलबा के लिए MS और BS के शोबों में 13 जबकि PhD के 10 प्रोग्राम जारी हैं। मोहम्मद हमीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। आपको आगाह करें, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी है। कच्चे मकानात और दीवारें गिरने से 6 अफराद जाबाहक हो गए। मच में 5 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोयटा में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। तफसील बताएंगे वक़ार अहमद। बादेनी लिंक सरियाब रोड कोयटा में कच्चे मकान की दीवार गिरने से 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मशकी बाईपास के करीब 2 कमसिन बच्चियां बरसाती पानी में बह गईं, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। 13 अफराद बारिश में जख्मी भी हुए। बारिश से कोयटा में दर्जनों कच्चे मकानात मुतासिर हुए। गौहराबाद और सरियाब रोड पर 40 से ज्यादा खानदानों को करीबी स्कूल मुंतकिल किया गया। मच बोलान गेश्तरी नदी में तुगयानी से 5 अफराद बह गए। 1 शख्स को बचा लिया गया। 4 अफराद ताहाल लापता हैं। मानसून रेंज में आने वाले खुजदार, कलात, मस्तूंग, आवरान, पंजगूर, चमन, दुक्की, पशीन, लोरलाय और दीगर इस्लाम में भी मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर के इलाके शेरकला में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले की जद में आकर 4 अफराद जाबाहक हो गए। हलाक होने वालों में 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। सैलाबी रेले ने आबादियों और सड़कों को शदीद मुतासिर किया है, जिससे जिला गिजर का दूसरे इलाकों से ज़मीनी राबिता मुनक़ता होने का खदशा है। NDMA की इमदादी टीमें मुतासरीन की इमदाद के लिए मसरूफ़ हैं। पावर हाउस को भी शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि दर्जनों घर और खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी मानसून हवाएं दाखिल हो गईं। मानसेरा, मर्दान, दीर, सवात, बोनेर, बाजोड़ और खैबर के अजला के बास मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक ग्लेशियर पिघलने की वजह से अपर चित्राल में नदी नालों में तुगयानी के बायस यार खून बरोगल रोड की बंद राबिता सड़क को दोबारा आमद-ओ-रफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। वादी नारान में लैंड स्लाइडिंग की वजह बंद सड़कों को खोल दिया गया है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने कारोबारी ज़िंदगी को शदीद मुतासिर किया है। बारिशों से जानी और माली नुकसानात भी हुए हैं। कोटली में पहाड़ी तोदा गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, जबकि 3 लोग मौज़ाना तौर पर बच गए। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कामों में हिस्सा लिया। 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अवैस यूसुफ की नाश को निकाल लिया गया। वादी रीलम के इलाका सालखा और लेसवा वदनियाल नगर के इलाकों में नालों में शदीद तुगयानी के बायस इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। पहाड़ी इलाकों में राबिता सड़कों पर लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। बारिश के बायस दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है और नीलम और जहलुम दरियाओं में भी पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मानसून बारिश ने जुड़वा शहरों में जल थल कर दिया है। रावलपिंडी में नाला लेक की सतह भी बुलंद हो गई है। इस्लामाबाद में बनी गाला के करीब 4 बच्चे फिसलकर कोरंग नाले में गिर गए, जिन्हें बर वक्त इमदादी कार्रवाई के दौरान बचा लिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कमसिन बच्चों को बचाने पर रेस्क्यू टीम को शाबाश दी है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि पाक बहरिया, इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और रेस्क्यू 112 के अमले ने फ़र्ज शनासी की उम्दा मिसाल कायम की है। तफसील बताएंगी मरियम मलिक। कई रोज से आसमान पर छाए हुए बादल बिलाखिर बरस पड़े। गुज़िश्ता रात हल्की रिमझिम का सिलसिला शुरू हुआ, जो सुबह मूसलाधार बारिश में बदल गया। बारिश से इस्लामाबाद का हुस्न निखर गया। ताहम रावलपिंडी में तूफानी बारिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों समेत जुड़वा शहरों के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी गलियों, बाजारों और घरों में दाखिल हो गया। शहर की अहम शाहराहें भी बारिश के पानी में डूब गयी, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। नाला लई की सतह
बुलंद हुई तो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ताहिर फारूक सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच गए, जबकि सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए PDMA, रेस्क्यू 1122, पाक फौज समेत तमाम इदारे मुतहरिक हो गए। नशेबी इलाकों में पानी की निकासी के लिए वासा की टीमों ने काम शुरू कर दिया। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो नाला लई समेत दीगर बरसाती नालों के करीब न जाएं। इस्लामाबाद कोरंग नाले में 4 बच्चे फिसल कर गिर गए, जिन्हें पाकिस्तान नेवी और इस्लामाबाद इंतजामिया की टीमों ने बाहिफाजत निकाल लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। DC ऑफिस की जानिब से एडवाइजरी में भी शहरियों से अपील की गई है कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें। जो नालों के साथ हैं इलाके, उन इलाके के रहने वालों से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को खास तौर पे रोका जाए ताकि वो नालों के करीब ना जाएं। कुछ इलाके ऐसे हैं, पर्टिकुलरली H13 वगैरह, जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग हैं, जहाँ बेसमेंट में पानी आता है, तो अपनी टीम लोगों को अलर्ट रखें, अपने स्टाफ को अलर्ट रखें। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हम टाइमली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बारिशें। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी करते हुए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। तफसील चौधरी मजहर से। रावलपिंडी इस्लामाबाद में होने वाली 86 मिलीमीटर बारिश चिलचिलाती गर्मी के आर्जी खात्मे का सबब बनी। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल यकीनी बनाएं। बारिश का ये सिलसिला ऑन एंड ऑफ जो है अगले चंद रोज़ तक जारी रहेगा। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपार के तमाम इलाकों में आइंदा जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह पंजाब के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, जिसमें सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पुटहौर रीजन जो है सारे का सारा, इन तमाम में आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में भी आइंदा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और इस तरह बलूचिस्तान के जो ज़्यादातर हिस्से हैं, उनके अंदर भी गरज चमक के साथ बारिश जो है आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान जो है वो एक्सपेक्टेड है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो सफ़र इख्तियार कर रहे हैं या सियाह हज़रात हैं, वो तमाम जो है वेदर एडवाइजरीज़ को के मद्देनज़र रखते हुए ट्रैवल करें। इसके अलावा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, लोकल गवर्नमेंट्स या नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो भी एडवाइजरीज इशू करती हैं, उनको उसके मुताबिक जो है वो सफ़र इख्तियार करें। बारिशों के रवां सीजन से यहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी। वहीं जुड़वा शहरों में बारिश की शिद्दत के बायस नाला लई समेत तमाम बरसाती नालों पर हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नाला लई में किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए कमिश्नर रावलपिंडी ने टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में हालिया बारिशों के हवाले से नदी नालों में दफा 144 का नफाज कर दिया गया है। निशेबी इलाकों पर दफा 144 के लिए नोटिफिकेशन के तहत कोरंग नाला, रावल डैम, सिमली डैम खतरनाक करार दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक मानसून बारिशों के हवाले से इमरजेंसी नंबर का इजरा कर दिया गया है। बारिशों के बायस हंगामी सूरत हाल में 16 पर कॉल करके इतला दी जा सकती है। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। रुख करेंगे कराची का, जहां बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश PF मसरूर बेस में 16 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तफसील ज़ीशान अहमद खान से। कराची में जारी मानसून बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहा और वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 से 7 जुलाई के दरमियान कराची, दादू, मीरपुर खास, ठट्टा और बदीन में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। बारिश से शहर कायद का मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि नशीबी इलाकों में निकासियाब के इंतजामात का जायजा लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने दौरा किया। मुर्तजा वहाब का कहना था कि शहर भर में सूरत हाल तसल्ली बख्श है और नशीबी इलाकों में पानी के निकास के लिए पंप लगा दिए गए हैं। शहर कायद में कई मकामात पर मूसलाधार बारिश के नतीजे में ट्रैफिक को रवा रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। सिंध के दूसरे शहरों बदीन, ठट्टा, सजावल और दीगर शहरों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश की तबाहकारियों से बचने के लिए सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला इंतजामिया की जानिब से भरपूर इंतजामात किए गए हैं। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम। मौसम के आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल रहेगी, कासिम हमें आगाह कर रहे थे। रुख करते हैं कुछ और खबरों का और आपको बताएं कि 45 साल पहले आज ही के दिन 5 जुलाई 1977 को जमहूरी हुकूमत को खत्म करके मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया गया। देखते हैं अरसलान असद की ये रिपोर्ट। ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी, कबूल है आपको? इस कौम को
दुनिया का लोहा बना के करेंगे। ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो थे जिन्होंने 5 जुलाई 1928 को लाड़काना में सर शाहनवाज भुट्टो के घर आंख खोली और अवाम दोस्ती, गरीबों, किसानों, हारियों और नौजवान तलबा के दिलों में घर कर जाने वाली अपनी करिश्माती शख्सियत और अपने सियासी फहम फरासत के बायस हकीकी मानों में कायदे अवाम कहलाए। जुल्फकार अली भुट्टो एक नहीं है, 2 जुल्फकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप। शहीद भुट्टो जहाँ जाते अवाम का समंदर उनका मुंतजिर होता। मैं आप में से ही हूँ, इस जमीन और इस मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, मैं एक अवामी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूंगा। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जब 20 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार संभाला तो उन्हें एक शिकस्त खुर्दा कौम और जंग से तबाहाल मुल्क मिला। तमाम भुट्टो ने न सिर्फ कौम के जख्मों पर मरहम रखा बल्कि शिमला मुआहदे की सूरत में मैदान जंग में हारी हुई बाजी मुज़ाकरात की मेज पर जीत ली, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 90,000 जंगी कैदियों को रिहाई मिली और दुश्मन से अपना 5,000 मील मकबूजा इलाका भी वापस ले लिया। शहीद भुट्टो ने फौज की तंजीमें नौ की, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और इक़्तिदार में आने के सिर्फ 16 माह के अंदर मुल्क को 1973 का मुतफ़िका आइन दिया, जिसने आज भी वफाक की तमाम इकाइयों को मुत्तहिद रखा हुआ है। जहाँ एक दस्तूर 25 बरस में नहीं बन सका, यहाँ 2 साल के अंदर 2 दस्तूर, एक अबूरी दस्तूर, उसके बाद मुकम्मल दस्तूर। शहीद भुट्टो ने हमेशा कश्मीरियों के हर फोरम पर भरपूर नुमाइंदगी की। Jammu and Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. 5 जुलाई 1977 की वो स्याह रात आई जब एक आमिर ने पाकिस्तानी अवाम के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। जुल्फकार अली भुट्टो को माफी मांगने की पेशकश की गई, तहम कायदे अवाम ने तारीख के हाथों मरने की बजाय 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में फांसी के फंदे को गले लगाकर खुद को तारीख में हमेशा के लिए अमर कर दिया। अरसलान सदकटी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो की सियासी जिंदगी पाकिस्तान की तारीख का अहम बाब है। नमूद मुस्लिम की रिपोर्ट देखते हैं। वजीर खारजा से लेकर मुंतखब वजीर आजम की हैसियत से मुख्तलिफ अहम रियासती ओहदों पर रहने वाले ज़ैड भुट्टो ने पाकिस्तान की सियासत पर अनमिट नकूच छोड़े। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने अमली सियासत का आगाज बतौर वजीर खारजा किया और पाकिस्तान में खारजा अमूर को नई जहत दी। यही वजह है कि भारत के साथ होने वाले शिमला मुआहदे में भुट्टो शहीद ने मुज़ाकरात की मेज पर ऐसी जंग जीती जिसकी मिसाल नहीं मिलती। बाज रहनुमाओं से सियासी नजरियाती इख्तिलाफात के बाद पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जिसमें मईशत को सोशलिज्म के ताबे करने और ताकत का सरचश्मा अवाम को करार दिया। अगर हम आगे बढ़ सकते थे तो क्यों नहीं बढ़े, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन से ज्यादा अवाम के दुश्मन। गद्दारी अवाम के नुमाइंदों से कभी नहीं हो सकती, गद्दारी उनसे नहीं हो सकती है जिन्होंने गद्दारों का मुकाबला किया है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने मुल्क के चौथे सदर की जिम्मेदारियां भी सरअंजाम दी। 1973 से 1977 तक वज़ीर आज़म रहने वाले जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने मुल्क में बहुत अहम अमूर सरअंजाम दिए, जिसमें आइन की मुतफिका तश्कील और नफाज समेत दीगर आइनी इस्लाहात, आम शख्स की सियासत में शमूलियत, सनती इस्लाहात, लैंड रिफॉर्म्स, बैंकिंग और मुआशी इस्लाहात, पासपोर्ट इस्लाहात, मुस्लिम दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के साथ साथ अमेरिका, सोवियत यूनियन, अफ्रीका, अरब ममालिक, यूरोप और वस्ती एशिया से नए अंदाज में ताल्लुकात इस्तवार किए और चीन के साथ लाजवाल दोस्ती को मजीद मजबूत किया। यही वजह थी कि भुट्टो तरक्की और तरक्की पसंदी का इस्तारा बन गया, जिसकी हुकूमत का अगले इलेक्शन में कामयाबी के बावजूद तख्ता उलट दिया गया। लाड़काना में पैदा होने वाला अमेरिका की यूनिवर्सिटी का फारिग तहसील भुट्टो शहीद मुंतखब वज़ीर आज़म होने के बावजूद 51 साल की उम्र में रावलपिंडी जेल में अदालती फैसले पर फांसी चढ़ा दिया गया और आज भी जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की सजा से मुतल्लिक नजरसानी का केस अदालत उज़्मा में मौजूद है। भुट्टो सदियों के बाद पैदा होने वाला वो रहनुमा है जिसे इसके सख्त मुखालफिन भी सराहते हैं और मुल्क की सियासत का एक ऐसा सूरज करार देते हैं जो कभी गरूब नहीं होगा। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। इसी हवाले से वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 5 जुलाई के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि 45 साल कबल आज ही के दिन मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का खात्मा किया गया। बहाली जमहूरियत की तहरीक के दौरान अवाम ने अनथक जिद्दोजहद और बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। जमहूरियत की बहाली में कुर्बानियाँ देने वाले कारकुनों को सलाम पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क में आइन, जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के महाफिज का किरदार अदा करती रहेगी। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली की फराहमी के ऐलान को अवाम में बहुत पजीराई मिली है।
جی ہاں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس اعلان کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ غریب طبقے کو مشکل معاشی حالات کے اثرات سے بچانا اہم ترجیح رہی ہے۔ معاشی حالات بہتر ہوتے ہی عوام کو مزید سہولیات بھی ملیں گی۔ مزید تفصیل جانیے وسیم سجاد سے۔ پنجاب بھر میں اوسطاً بجلی کے 100 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بڑا ریلیف۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے معاشرے کے سب سے زیادہ مستحق طبقے کے لیے بجلی کا بوجھ ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے لیے 100 ارب سے زائد مختص کیے ہیں۔ عوام نے حکومت پنجاب کے اس عوام دوست فیصلے کو سراہا ہے اور معاشرے کے اس مستحق طبقے کے لیے اسے حقیقی ریلیف پیکج قرار دیا ہے۔ 72 سالوں میں ایسا فیصلہ کسی پنجاب گورنمنٹ نے نہ آج تک کیا نہ کبھی ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو جن کے گھر میں ایک پنکھا اور ایک ٹی وی، ایک فریج اور ایک دو بلب جو یوز کرتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، الحمدللہ ان کو ریلیف دیا ہے۔ ان کو ریلیف ملنا چاہیے۔ ہمارا تعلق بھی پسماندہ علاقے سے ہے اور وہاں پر تو بالکل زیرو پوزیشن ہے لوگوں کی، اور وہ جو 100 یونٹ کا ریلیف ملا ہے اس میں کافی لوگ زندہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ان کے مکان بھی کرائے کے ہیں اور وہ دیہڑی دار لوگ ہیں اور بہت ہی مشکل ہے۔ اس سے شاندار کام ہوا ہے۔ 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے تھے، ان کا بجلی کا بل فری ہو گیا، اور آج تک پاکستان میں ایسا 1947 سے لے کر آج تک ایسا نہیں ہوا۔ ٹیکس تو بہت سے لگتے ہیں، لیکن غریب گھرانوں کے لیے ایسا کام میں کہتا ہوں شاباش ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، جو انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ پنجاب حکومت کے اس اقدام سے صوبے بھر میں 90 لاکھ گھرانے براہ راست مستفید ہوں گے۔ بہت ضروری تھی، اس وقت مہنگائی بہت ہو چکی ہوئی ہے، انفلیشن کے مارے ہیں اور بجلی کے ریٹس بھی بہت بڑھ گئے ہیں، اور ہمارے ہاں جو 0 سے 100 یونٹ تک جو استعمال کرتے ہیں وہ بہت برے طریقے سے ان پہ اثر ہے انفلیشن کا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قدم ہے اور اچھا قدم ہے۔ حکومت نے غریب گھرانوں کو بجلی کے بلوں سے ہمیشہ کے لیے آزادی دلانے کے لیے انہیں مرحلہ وار سولر انرجی پر بھی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے ایک طرف سے اس طبقے پر معاشی بوجھ میں کمی ہوگی تو دوسری طرف ملک میں بجلی کی طلب میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ حکومت کا شہریوں کو بہترین سفری سہولتیں فراہم کرنے کا عزم۔ وفاقی دارالحکومت میں ماحول دوست گرین اور بلو لائن الیکٹرک بسز شہریوں کو سہولت فراہم کریں گی۔ ناظرین، تفصیل رضوان عارف سے۔ باراکو کے علاقے میں دو رویا مری روڈ پر پہلے ہی ٹریفک کی بندش کا سامنا رہتا ہے، جس کے باعث حکومت نے عوام کی مشکلات کا ازالہ کرتے ہوئے گرین لائن اور بلو لائن بس سروسز چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ گرین اور بلو لائن بس سروسز کے لیے ماحول دوست الیکٹرک فیڈر بسیں شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ نئی خریدی گئی ماحول دوست بسیں مسافروں کو گرین اور بلو لائن بس ٹرمینلز کی طرف لے جائیں گی۔ گرین لائن بس سروس باراکو سے پمس تک کام کریں گی، جبکہ بلو لائن بس سروسز پمس سے مسافروں کو کرال کی جانب لے جائے گی۔ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، آج کل پیٹرول کی اتنی قیمتیں چڑھ گئی ہیں، تو یہ 38 سیٹرز بسز ہیں اور ان کا کرایہ بھی معقول ہوگا۔ الیکٹرک بسیں بھی آ گئی ہیں۔ الیکٹرک بس جب چارج ہو جائے گی مکمل، وہ تقریباً 400 کلومیٹر جو ہے وہ سفر طے کرے گی۔ ایک تو اس میں فیول کی بچت ہوگی، دوسرا یہ آلودگی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ غریب لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی گئی ہے کہ غریب لوگ اتنے بھاری بھرکم کرایے دے کے سفر کرتے تھے، تذلیل علیحدہ تھی، تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ پلان کیا ہے۔ بہت سارے لوگ برسر روزگار بھی ہو رہے ہیں، اور یہ ٹرانسپورٹیشن کا جو سسٹم ہے بہت زیادہ رش ہو گئی ہے روڈوں پہ۔ بڑی گاڑیاں چلنے سے رش بھی کم ہو جائے گا اور زیادہ مسافر بہت کم وقت میں بہت اچھا سفر کریں گے۔ دونوں روٹس پر بس اسٹیشنوں کی تعمیر کا کام تکمیل کے قریب ہے۔ یہ دونوں بس سروسز فی الحال عام ٹریفک کے ساتھ معمول کے روٹس پر چلیں گی۔ اس کے علاوہ شٹل سروس کے لیے مکمل طور پر الیکٹرک بسیں بھی اس منصوبے کا حصہ ہیں۔ موجودہ حکومت وفاقی دارالحکومت کو ماحول دوست بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس حوالے سے گرین لائن بس سروس اور بلو لائن بس سروس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس سے عام عوام کو سفر کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے منحرف ارکان کی اپیلوں کی سماعت کرتے ہوئے ان کے وکلاء کو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے کے نقطے پر ٹھوس دلائل دینے کی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کہا ہے کہ منحرف اراکین کے معاملے کی انفرادی طور پر سماعت کی جائے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 63A کی تشریح میں پہلے ہی انحراف کو ناسور قرار دے چکی ہے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ اپیلوں کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ناظرین، ملک میں کرونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر وزیر صحت نے عید الاضحیٰ پر مویشی منڈیوں میں کرونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ تفصیل صدف افضل سے۔
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में कोरोना के नए मरीजों की शरह 3.45% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 18,950 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 653 नए केस रिपोर्ट हुए। वफाकी वज़ीर सेहत ने ईद उल अज़हा के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद और हजूम वाली जगहों पर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की है। ईद की मंडियां लगती हैं जानवरों की, इनमें अभी तक और बहुत सारी और जगहों पर मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हम इंतजामिया से डे टू डे राब्ते में, हमारा जो डिपार्टमेंट NCOC जो हमारा एक फोरम है और NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये इनसे राब्ते में है। और जहाँ कहीं भी अगर आइंदा चल के थोड़े दिनों में, हम नहीं कहते सडनली फौरी तौर पे, हम इसको स्लोली इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें सख्ती करने की जरूरत पड़ी तो हम इंतहाई सख्ती भी कर सकते हैं, क्योंकि अगेन आउट से कि लोगों की जानें बहुत ज्यादा अजीज। सिंध में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नजर वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने टेस्टिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाने की हिदायत की है। शहरियों को चाहिए कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मवेशी मंडियों में भी समाजी फासले का ख्याल रखें और ईद के दौरान गले मिलने और हाथ मिलाने से गुरेज करें। कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन और बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारक बशीर चीमा कहते हैं कि गुज़श्ता हुकूमत इस मुल्क की मईशत में बारूदी सुरंगें बिछा कर गई है। मौजूदा हुकूमत को मईशत संभालने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। शॉर्ट टर्म पॉलिसी और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जा रही है। तफसील बता रहे हैं अनीसावान। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारक बशीर चीमा ने कहा कि 2.5 माह में मुश्किल तरीन हालात का सामना करना पड़ा। साबिक़ हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत मईशत के हवाले से मुश्किल फैसले कर रही है। मुश्किल हालात में हुकूमत ली है, अपनी पॉलिटिकल कीमत पे इतने मुश्किल फैसले करना कोई इतना आसान काम नहीं है। जो एग्रीमेंट साबका हुकूमत ने IMF के साथ किया हुआ था और उसको इम्प्लीमेंट जानबूझकर नहीं किया। 10 दफा तेल की समरी अगर गई है तो उन्होंने 10 रुपए सस्ते कर दिए, महंगा नहीं किया। वफाकी वजीर ने कहा कि ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वजीर आजम की हिदायत पर बजट में काश्तकारों को रिलीफ फराहम किया गया है। काश्तकारों को रियायती निर्खों पर खाद की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। हमने ट्रैक्टर्स के ऊपर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया। खल पर, बनौले पर कोई सेल्स टैक्स नहीं होगा। 12 लाख के करीब आपके पास इस मुल्क में कोई ज़राई ट्यूबवेल है। इन तमाम ट्यूबवेल्स को सोलर पर लाया जाए। जितने एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उनको भी हमने टैक्स फ्री कर दिया। तारक बशीर चीमा ने वाज़े किया कि मवेशियों में लंपी स्किन के वायरस के फैलाव को रोकने के लिए वैक्सीन बैरून मुल्क से दरामद कर रहे हैं, जिससे जल्द इस बीमारी पर काबू पा लिया जाएगा। अनीस सवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गंदम की मुतवक्की किल्लत और बढ़ती कीमतों के पेश नज़र 5 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला किया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में फैसला किया गया कि दरामदी गंदम में से 1,20,000 टन आटा इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान भेजा जाएगा। कमेटी ने पाबंदी के बायस बंदरगाहों पर पड़ी दरामदी अशिया को मुल्क में लाने के लिए खुसूसी इजाज़त देने की भी मंजूरी दी। ये इजाज़तनामा 30 जून 2022 से कबल बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर पड़ी अशिया पर लागू होगा। इजलास में लकड़ी के दरामद कुनिंदगान को सहूलत फराहम करने के लिए बंदरगाहों पर पड़ी लकड़ी के लिए 31 अगस्त तक की तौसी कर दी गई। ECC ने पाकिस्तानी करेंसी में अफगानिस्तान से मुख्तलिफ अशिया की दरामद के लिए दरामदी पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम की भी मंजूरी दी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपसे शेयर करें कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने काश्तकारों के मसाइल हल करने के लिए काश्तकारों और हुकूमती हुक्काम पर मुश्तमिल मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने की हिदायत जारी की। किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाज की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि काश्तकारों की मुश्किलात का पूरा इदराक है। वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात की रोशनी में किसानों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को बिला सूद कर्जे देने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इस ज़िम्मे में बैंक हुकाम से राब्ता भी किया है। पूरी कोशिश है कि इस प्रोग्राम को जल्द शुरू किया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि काश्तकारों की सहूलत के लिए गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान बर वक्त किया जाएगा। वज़ीर मज़हबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने पाकिस्तानी हज मिशन को हिदायत की है कि मिना, मुज़दलिफ़ा और मैदान अराफात में हुजाज इकराम को सहूलियात फराहम की जाएँ। वफाकी वज़ीर को मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से आज़मीन हज को सहूलियात फराहम करने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई।
وفاقی وزیر نے توقع ظاہر کی کہ سعودی حکومت کی جانب سے دی جانے والی سہولیات کی وجہ سے عازمین حج کو مناسک کی ادائیگی میں آسانی رہے گی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ تینوں مقامات پر حاجیوں کو راستوں کی رہنمائی کے لیے سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ تینوں مقامات پر معاونین بھی حجاج کی رہنمائی اور مدد کے لیے موجود ہوں گے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی مسلسل کارروائیوں میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران 5 کمسن لڑکوں سمیت 140 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ شہید ہونے والوں میں سے 19 نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا گیا ہے۔ فوجیوں نے 854 افراد کو گرفتار کیا، جبکہ محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کی آڑ میں کیمیائی مادے کا استعمال کر کے 34 رہائشی مکانات بھی تباہ کر دیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے سری نگر سے ایک بیان میں مقبوضہ وادی میں جاری قتل و غارت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بھارت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں تباہی کا سہارا لینے کے بجائے تنازع کشمیر کا سیاسی حل تلاش کرے۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل سے ہفتہ شہداء منائیں گے۔ اس حوالے سے کل مقبوضہ علاقے میں مساجد اور گھروں میں شہداء کے لیے دعائیہ مجالس اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا جائے گا۔ لوگ کشمیری شہداء کی فاتحہ خوانی کے لیے 8 جولائی کو معروف نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کی برسی کے موقع پر ان کے آبائی قصبے ترال میں اور 13 جولائی کو نقشبند صاحب سری نگر میں مزار شہداء پر جمع ہوں گے۔ ڈی ایم کے سینئر رہنما اے راجا نے تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن کی موجودگی میں ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے مودی حکومت کو خبردار کیا کہ وہ ریاست تامل ناڈو کو خود مختاری دے، ورنہ ریاست ایک آزاد ریاست کے طور پر بھارت سے مکمل علیحدگی کا انتخاب کرے گی۔ ناظرین، بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی، بھارتی حکومت اور وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف لندن میں ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا۔ 15 تنظیموں نے اس احتجاج کی کال دی تھی۔ مظاہرین ہندو بالادستی کے لیے بڑھتے ہوئے تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بھارت کے وزیر اعظم کی پالیسیوں کو فسطائیت پر مبنی قرار دیا اور ریاستی سرپرستی میں قتل، ریپ، مسلم کشی اور ان کے گھروں کو بلڈوزر سے گرانے کے خلاف نعرے بلند کیے۔ مظاہرین نے بھارتی ہائی کمیشن کی طرف مارچ بھی کیا۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی سے اٹلی کے سفیر نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ صادق سنجرانی نے اطالوی کمپنیز کو پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ملاقات میں تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اطالوی سفیر نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ سے برٹش ہائی کمیشن کے وفد نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی اور قانون کے شعبے میں باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے امور زیر بحث آئے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان معاونت کے معاہدے بھی زیر بحث آئے۔ لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے دونوں حکومتوں کے مابین معاہدوں پر اتفاق کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ لیگل ایجوکیشن پر تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنا اولین ترجیح ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر یونگ جی سے گفتگو کرتے ہوئے شیری رحمان نے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی قابل تجدید توانائی کے شعبے میں مربوط حکمت عملی کو فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کو ماحول کو آلودہ کرنے والی گیسوں پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کوہسار بلاک پاکستان سیکریٹریٹ اسلام آباد کے ملازمین کے لیے ڈسپنسری کا افتتاح کر دیا۔ وفاقی وزیر نے اس موقع پر کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت صحت کارڈ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ مزید تفصیل ذیشان علی بھٹی کی اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کوہسار بلاک اسلام آباد میں ڈسپنسری کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ 3000 ملازمین اس سہولت سے مستفید ہو سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت کو خط لکھ کر آگاہ کیا ہے کہ ان کی خواہش پر صحت سہولت کارڈ کا پروگرام انہیں دیا جا رہا ہے۔ فاٹا کے لیے یہ صحت سہولت کارڈ ایک پولیٹیکل مائلیج کے طور پہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ لینا چاہتی تھی، اور یہ ابھی ان کی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ بار بار لاسٹ گورنمنٹ میں انہوں نے اس کا تقاضا کیا تھا کہ ان کا پولیٹیکل مائلیج ہوگا ان 11 ڈسٹرکٹ میں 50 لاکھ لوگوں کو، وہ پولیٹیکلی اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے۔ وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ مویشی منڈیوں سمیت مختلف مقامات پر کورونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم انتظامیہ سے ڈے ٹو ڈے رابطے میں، ہمارا جو ڈپارٹمنٹ NCOC جو ہمارا ایک فورم ہے، اور NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، یہ
इनसे राब्ते में हैं और जहां कहीं भी अगर आइंदा चल के थोड़े दिनों में, हम नहीं कहते सडनली फौरी तौर पे, हम इसको स्लोली इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें सख्ती करने की जरूरत पड़ी तो हम इंतहाई सख्ती भी कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पिम्स को आज़ाद इदारे की हैसियत दी। पिम्स में खातून की हिलाकत पर मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक से चीन के मारूफ नोरेंको ग्रुप ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ग्रुप की जानिब से टेलीकॉम सेक्टर के मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इजहार किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए वसी मौक़े और बेपनाह हुकूमती मराद दस्तयाब हैं। चीनी ग्रुप को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन सहूलत और ताउन फराहम किया जाएगा। इसके अलावा सिटी प्रोजेक्ट और ऑप्टिकल फाइबर केबल के मनसूबों पर भी सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आला मुराद अली शाह से रूस के नए काउंसिल जनरल ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने रूस की कंपनियों को वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफ किया। रूस के काउंसिल जनरल ने रूसी कंपनियों के सिंध इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के साथ इजलास करने पर इत्तेफाक किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए ईंट के भट्टों में जिग-जैग टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने, पानी और हवा में आलूदगी की निगरानी के लिए जदीद आलात इस्तेमाल करने का फैसला किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ काउंसिल के इजलास में काउंसिल की तश्कील, इख्तियारात, जिम्मेदारियों और दीगर मुतल्लिका अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बाद ज़रूरी तरमीम के साथ काउंसिल के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स और कमेटीज़ की तश्कील की भी मंजूरी दी गई। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन के मजीद फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ और मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने खित्ते की मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। सऊदी सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। और नाज़रीन, मुल्तान में मैंगो फेस्टिवल अपनी भरपूर आबोताब के साथ जारी है, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के आम और जदीद बागबानी के लिए आलात रखे गए हैं। आइए दिखाते हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम की खूबसूरत रिपोर्ट। मैंगो फेस्टिवल मुल्तान का इफ्तिताह वजीर ममलिकत दाखिला अब्दुल रहमान कांजू ने किया। मैंगो फेस्टिवल में मशहूर ज़माना मुल्तानी चौंसा, दशहरी, सिंदरी और तोता परी समेत 300 से ज़ायद अक़साम नुमाइश के लिए रखी गई हैं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कहा कि नवाज शरीफ के नाम पर बनने वाली यूनिवर्सिटी आम की पैदावार और बरामद में नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्तान में जल्द वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी भी कायम की जाएगी। वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मैंगो फेस्टिवल मुल्तान से इस्लामाबाद, लाहौर और ताशकंद का सफर तय कर चुका है। बहुत जल्द सऊदी अरब में भी मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह किया जाएगा। यहाँ पे मैंगो की डाइवर्सिटी आती है, मैंगो ग्रोअर्स आते हैं, वो अपना नॉलेज एक्सचेंज करते हैं आपस में, अपनी टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करते हैं, अपनी वैराइटीज़ के मुतालिक फीडबैक देते हैं और ओवरऑल अगले साल के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। मैंगो फेस्टिवल में शरीक ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान के तालिब इल्मों ने कहा कि मैंगो फेस्टिवल आम की काश्त के जदीद तरीकों से आगाही हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। मैंगो फेस्टिवल्स होते हैं, ये ना सिर्फ हमें ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन का बताते हैं, बल्कि इस तरह के फेस्टिवल जो होते हैं ये स्टूडेंट्स के लिए और फैमिलीज़ के लिए एक एंटरटेनमेंट का भी बाइस बनते हैं। अवेयरनेस हमें मिली है, इंटरेक्शन हुआ है डिफरेंट लोगों से जो अपने स्टॉल जिन्होंने लगाए हैं, तो मैंगो की प्रोडक्शन, मैंगो के ऊपर जितने भी सेमिनार हैं, जो कुछ भी इधर हमने देखे को मिला है। मैंगो फेस्टिवल में मुल्क भर से ज़रई साइंसदानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मैंगो फेस्टिवल मुल्तान न सिर्फ आम की काश्त और तिजारत में फ़रोग़ का बायस बन रहा है, बल्कि अब ये मुल्तान की सकाफती पहचान भी बन चुका है। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जिसमें दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की गैर मामूली कामयाबियों को सराहा गया। इन कैमरा इजलास हुआ जिसमें अस्करी और सिविल क़यादत ने भरपूर शिरकत की। अस्करी हुक्काम की शुरका को मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से अहम ब्रीफिंग दी गई है। इन कैमरा इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का, जिसमें अस्करी हुक्काम ने शुरका को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और इजलास शुरका ने कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया।
हमारे नुमाइंदे मजहर अब्बास इस वक्त हमें तफसीलात से आगाह करेंगे, जिन्होंने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है। मजहर अब्बास, इन कैमरा इजलास कौमी सलामती कमेटी का बहुत अहम इजलास था, क्या कुछ डिस्कस किया गया है? जी, पार्लिमानी कमेटी बराए नेशनल सिक्योरिटी का अहम इजलास जो है आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में मुनक़द हुआ है, जिसमें कौमी पार्लिमानी और सियासी क़यादत, चेयरमैन सेनेट, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती, दिफा से मुतालिक कौमी असम्बली और सेनेट के मजाले से कायमा के अराकीन समेत वफाकी वज़रा, सूबाई वज़राए आला और के अलावा गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर और अस्करी क़यादत ने जो है वो शिरकत की है। इजलास को कौमी सलामती के उमूर और कालादम TTP के साथ होने वाली हालिया बातचीत से मुतालिक जो है वो मुकम्मल आगाह किया गया, ब्रीफ किया गया। और इस इजलास में शुरका ने इस बात का इयादा किया कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान ने गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की हैं और जो है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेताशिया कुर्बानियाँ भी दी गई हैं, जिनका आलमी सतह पर एतराफ़ जो है वो किया गया है। इजलास में कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया, जिनकी वजह से मुल्क के तमाम हिस्सों में रियासती अमलदारी यकीनी बनाई गई। इजलास में ये इयादा किया गया कि दस्तूर पाकिस्तान के तहत ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इख्तियार है और इस हवाले से तमाम तर वो इक़दाम किए जाएंगे जो मुल्की मफाद में होंगे। इजलास ने सानिया APS समेत दहशतगर्दी के निशाना बनने वाले और इसके खिलाफ कार्रवाई के दौरान शहीद होने वालों को कुर्बानियों का एतराफ़ करते हुए वाज़ेह किया कि रियासत पाकिस्तान अपने शोहदा की कुर्बानियों और मुतासरा ख़ानदानों के जो है मुहाफ़िज़ थी, है और रहेगी और मुस्तकबिल में भी इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ हैं दहशतगर्दी उनसे निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहेगी। इजलास ने बहादुर कबायली अवाम को भी ज़बरदस्त इजलास में जो है वो बहादुर जो कबायली अवाम हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी, उनको भी ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया और ये कहा गया कि उनकी कुर्बानियाँ और कलीदी हिमायत से शदीद मुश्किलात और मसाइब के बावजूद जो है अमन और इस्तेहकाम जो है वो मुल्क में कायम हुआ है। इजलास में ये बताया गया जो है वो इजलास को ये ब्रीफ किया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सर और बेहतर कार्रवाइयों की वजह से जो है सिविल इंतज़ामिया को जो है वो अभी इसकी हिकमत अमली का हिस्सा रही सिविल इंतज़ामिया की इन तमाम कार्रवाइयों का, इन तमाम अमली कार्रवाइयों का। इजलास में ये बताया गया कि पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक रियासत इन इलाकों को बाइख्तियार बनाने और इनकी खुशहाली के लिए पुख्ता अज़म पर कायम है। अफगान हुकूमत की मुआवनत और सिविल फौजी हुकाम की क़यादत में हुकूमत पाकिस्तान की कमेटी कालेदम TTP के साथ आईने पाकिस्तान के दायरा कार के अंदर रहते हुए बातचीत कर रही है ताकि इलाकाई और दाखिली अमन को इस्तेहकाम मिल सके। इजलास में ये फैसला किया गया, ये करार दिया गया कि हतमी नताइज पर अमल दरामद दस्तूर पाकिस्तान की हदूद के अंदर ज़ाब्ते की कार्रवाई के तकमील और हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बाद होगा। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती ने बातचीत के इस अमल को आगे बढ़ाने की बाज़ाब्ता मंजूरी भी दी, जबकि एक पार्लिमानी ओवरसाइट कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई जो आईनी हदूद में इस अमल की निगरानी की जिम्मेदार होगी। इजलास ने नेशनल ग्रैंड रिकॉन्सिलिएशन डायलॉग की अहमियत की तायीद करते हुए करार दिया कि आज की नशिस्त इस सिमत में बहुत ही अहम कदम है और इस हवाले से जो है मजीद मुल्क की सलामती और बका के लिए जो है खुसूसी इक़दाम और अस्करी और सिविल क़यादत एक पेज पर है। जी बिल्कुल, अस्करी और सिविल क़यादत एक पेज पर है। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ है जिसमें सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की है। नाज़रीन, अब आपको खेल के मैदान में लेकर चलते हैं जहां आपके मुंतज़र हैं समी।